अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज की हमारी इस वीडियो का मौजू क्या है। और आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने वो कामयाब तरीन लोग जिनको बज़ाहिर ऐसा महसूस ना भी हो रहा हो, लेकिन अगर उनमें ये 10 क्वालिटीज़ मौजूद हैं, ये साइंस मौजूद हैं, उनकी ज़िंदगी में ये अलामतें मौजूद हैं, तो इससे ये ज़ाहिर होगा कि ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं, तो ये ज़ाहिर होगा कि इस तरह के लोग ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हैं, बज़ाहिर उनको ऐसा महसूस ना भी हो रहा हो। तो इस तरह के सक्सेसफुल लोगों की जो सबसे पहली क्वालिटी होती है, तो वो ये है कि ये लोग जो हैं वो कंटिन्यूली लर्निंग वाले लोग होते हैं। मसलन ऐसे लोग मुसलसल सीख रहे होते हैं और ज़िंदगी में सीखने का अमल जो है वो उनकी ज़िंदगी में मुसलसल जारी होता है। नई नई चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, नए फ़नून सीख रहे होते हैं, लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, नए सेमिनार अटेंड करते हैं। तो ये सक्सेसफुल लोगों की पहली क्वालिटी है कि वो कंटिन्यूली लर्नर होते हैं। तो अगर आप में भी ये क्वालिटी मौजूद है तो आप यकीन मानें कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। तो सक्सेसफुल लोगों की जो दूसरी अलामत है वो ये है कि स्मूथ सेलिंग। उनकी ज़िंदगी जो आती है वो स्टेगनेंट नहीं होती। स्टेगनेंट मीन्स कि खड़े पानी की तरह, जोड़ों की तरह, जिस तरह जोड़ का पानी खड़ा हुआ होता है, इस तरह की नहीं होती है, बल्कि उनकी लाइफ में मसलसल अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। कभी वो ज़िंदगी में आगे निकल रहे होते हैं और कभी वो उनको महसूस हो रहा होता है कि जैसे वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे। तो मसलन कभी वो उनके फाइनेंशियल हालात बहुत बेहतर उनको महसूस होंगे, कभी वो डाउन्स महसूस होंगे, कभी उनको अपने तल्क़ात इंसानों से बहुत ही अच्छे महसूस होंगे, और कभी वो महसूस करेंगे जैसे उनके रिलेशन नहीं है। ये अप्स एंड डाउन्स ये शो कर रहे हैं कि ऐसा आदमी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेगा। तो सक्सेसफुल लोगों की जो तीसरी क्वालिटी है, वो ये है कि ये लोग वो ही नहीं होते जो साल 2 साल पहले थे। मतलब कामयाब लोग जो होते हैं उनकी ये है कि अगर साल 2 साल पहले वो जो कुछ थे, 2 साल के बाद वो नहीं होंगे। उनकी शख्सियत मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी होगी, क्योंकि उनके अंदर ग्रो का प्रोसेस है, लर्निंग का प्रोसेस है। उनके अंदर एवोल्यूशन हो रहा है, इर्तिका हो रहा है, तो वो मुसलसल तरक्की कर रहे हैं, इसलिए उनकी शख्सियत के अंदर मुसलसल तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। तो ये कामयाब लोगों की एक तीसरी और बड़ी खूबी होती है कि वो आ, जो कुछ माजी में होते हैं वो नहीं होते, बल्कि वो चेंज हो चुके होते हैं। तो ये उनकी चेंज ये शो कर रही है कि ये लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। तो इन लोगों की जो चौथी क्वालिटी है वो ये होती है कि ये जो लोग होते हैं कामयाब लोग, इनकी जो सराउंडिंग है, जो इनका इर्द गिर्द है, वो पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है। मतलब मुस्बत सोच होती है, मुस्बत लोगों को ये अपने इर्द गिर्द जमा करते हैं, अपने ख्यालात को मुस्बत रखते हैं, सोसाइटी के मतलब इनकी सोच मुस्बत होती है, और मुस्बत ही लोगों से ये अपने तल्कात भी रखते हैं और नेगेटिविटी को अपने करीब नहीं आने देते। तो ये सक्सेसफुल लोगों की चौथी खूबी है। तो ऐसे लोगों की जो पांचवी खूबी है वो ये है कि ये लोग जो हैं वो कंफर्टेबल, आराम, सुकून महसूस करते हैं नॉन कंफर्टेबल माहौल में। मतलब अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जो आपके लिए नॉन कंफर्टेबल है, तो फिर भी अगर ये लोग कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये लोग ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हैं। मसलन अगर आप ऐसे लोगों की महफिल में जिनमें आप खुश नहीं हैं, मतलब वो आपके म्यार के मुताबिक नहीं है, या आपके माशी हालात ऐसे हैं जिनसे आप मुतमन, जो आपकी सिचुएशन के मुताबिक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आपकी कोशिशें जारी हैं। तो नॉन कंफर्टेबल माहौल में अगर कोई आदमी अपने आप को पुरसकून महसूस कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो आदमी ज़िंदगी में ग्रो कर रहा है। तो ये ऐसे लोगों की पाँचवीं क्वालिटी पाई जाती है। तो ऐसे लोगों की जो छठी क्वालिटी है वो ये है कि ये लोग जो होते हैं, जो इनके ये जो लोग ज़िंदगी में जो फ़ैसले लेते हैं, इनके जो फ़ैसले होते हैं इनकी वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं। मतलब वो अगर कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे, कोई दोस्तों को अपनी अपने तलक़ात का दायरा कार बढ़ाने के लिए लेंगे, कोई और प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो वो जो भी काम होगा जहाँ उनको फ़ायदा होगा वहाँ उनकी सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा, वैल्यूज़ में भी इजाफा होगा। वो उनके डिसीजन ही ऐसे होते हैं कि उनके काम से उनकी इज़्ज़त में भी इजाफा होता है। जहाँ उनको मादी फ़ायदे उसके होते हैं, वहाँ उनकी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त में भी वो इजाफा करते हैं। ये नहीं है कि वो सिर्फ एक ही समझ में चलते रहें और अपना फ़ायदा के लिए काम करते रहें, लेकिन उनका जो काम हो उनकी वैल्यूज़ में अगर कोई इजाफा ना कर सके, तो ये कामयाब लोगों की क्वालिटी नहीं है, बल्कि नाकाम लोगों की क्वालिटी है। तो जो कामयाब लोग हैं उनकी जो सातवीं खूबी होती है वो ये है कि वो ना कहने से खौफज़दा नहीं होते। आपको भी हैरानगी होगी कि ना कहने से खौफज़दा ना होने की। हाँ, यही बात है कि ऐसे वो लोग जो
یعنی کہ جب بھی کوئی ایسا ان کو مثلاً آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ کے کوئی دوست ہیں وہ آپ کو کسی ایسے کام کے بارے میں کہہ رہے ہیں، چلو یار کسی محفل میں جاتے ہیں رات کے، وہ کہیں کوئی کام کرنے ایسا کام جس کا آپ کا کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، آپ نہیں چاہتے کہ یہ کام میں کروں، جس سے میرا وقت ضائع ہوگا یا میری عزت اس میں وہ ہوگا، یا مجھے اس سے کوئی خاص خوشی یا سکون نہیں ملے گا، فائدہ نہیں ملے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دوستوں کا دل رکھنے کے لیے یا عزیز رشتہ داروں کا دل رکھنے کے لیے ایسا کام ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں یا ان کی مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں، آپ ان کو نہ نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ آپ ناکام ہیں۔ لیکن اگر آپ فوراً نہ کہہ دیتے ہیں وہ کام جو آپ نہیں کرنا چاہتے، تو اس کا علامت مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی میں گرو کر رہے ہیں۔ تو سکسیزفل لوگوں کی جو ساتویں کوالٹی ہے وہ یہی ہے کہ وہ نہ کہنے سے خوفزدہ نہیں ہوتے، وہ فوراً نہ کہہ دیتے ہیں، وہ کام جو ان کے معیار کے مطابق نہیں ہوتا اس کو نہ، چاہے کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، تو یہ ان کی ایک کوالٹی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کی جو آٹھویں کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس چیز سے خوفزدہ نہیں ہوتے کہ دوسرے لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، دے آر ناٹ وریز اباؤٹ ادر پیپل واٹ دے تھنک اباؤٹ دیم۔ تو وہ کبھی بھی دوسروں کے بارے میں، وہ اپنا لباس اپنی مرضی کے مطابق پہنیں گے، وہ اپنے دوست اپنی خواہش کے مطابق بنائیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ لوگوں میں نے جو لباس پہنا ہے اس کے بارے میں دوسرے کیا کہیں گے، میرے پاس جو گاڑی ہے اس کے بارے میں لوگوں کی رائے، لوگوں کی رائے کو یہ لوگ قطعاً اہمیت نہیں دیتے۔ یہ اگر کوئی اہمیت دیتے ہیں تو صرف اپنی رائے کو اہمیت دیتے ہیں اور اسی کے مطابق چلتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی لائف کی ویلیوز کو سیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ سکسیزفل لوگوں کی آٹھویں کوالٹی ہے۔ سکسیزفل لوگوں کی ویورز جو سب سے نویں جو کوالٹی ہے، اور اس کوالٹی پہ بھی ماہرین نے بہت کچھ لکھا بھی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی اسٹرانگ کوالٹی ہے نائنتھ، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں اپنی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں۔ مطلب اپنی محفل میں اگر وہ تنہا بھی ہیں تو وہ زندگی کو اگر انجوائے کر رہے ہیں، مطلب ان کو تنہائی محسوس نہیں ہو رہی، اس تنہائی کو بھی وہ خوش ہو رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، تو یہ ایسے لوگوں کی ایک بہترین کوالٹی ہے اور یہ شو کر رہی ہے کہ یہ لوگ زندگی میں گرو کریں گے اور ترقی کریں گے۔ تو ویورس، اگر آپ میں بھی یہ کوالٹی موجود ہے کہ آپ تنہائی میں بھی خوش رہ سکتے ہیں، آپ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی آیا یا نہیں ہے، لوگ ہیں، تو اگر خوش رہتے ہیں تنہائی میں بھی، تو یہ انڈیکیٹر ہے، یہ سائن ہے، علامت ہے کہ آپ زندگی میں آگے جائیں گے اور ضرور ترقی کریں گے، گرچہ آپ کو بظاہر ایسا محسوس نہ بھی ہوتا ہو۔ تو سکسیزفل لوگوں کی جو آخری اور 10ویں کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ جسمانی اور ذہنی صحت سے مراد یہ ہے کہ جسمانی صحت کے لیے یہ لوگ زندگی میں ریگولر ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، ریگولر ایکسرسائز ان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے۔ اور جو مینٹل جو ہیلتھ ہے اس کے لیے یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ میڈیٹیشن کو اپنی زندگی کا ایسا بناتے ہیں۔ میڈیٹیشنس کے بارے میں شاید بہت سارے لوگوں کو اتنا علم نہ بھی ہو، یہ ایک ذہنی ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس میں ہم اپنے تھاٹس کو ایک ترتیب میں لے جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ کسی پرسکون جگہ پہ بیٹھتے ہیں اور اپنے تھاٹس پر نظر رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ ہمارے دماغ سے وہ تھاٹس جو ہوتے ہیں، غیر ضروری تھاٹس کم ہو جاتے ہیں اور ہمیں خوشی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم یہ ریگولر یہ کرتے رہیں تو ماہرین نے ثابت کیا ہے کہ یہ جو میڈیٹیشن ہے تو یہ ہمیں اس کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں اور مینٹل ہیلتھ کو بڑا یہ کرتا ہے، اور میں خود بھی کوشش کرتا ہوں ان چیزوں پہ عمل پیرا ہونے کی اور ریگولر عمل پیرا ہونے کی، تو اس سے مجھے خود بھی فائدہ ہوا ہے۔ اور اگر آپ بھی اپنے اندر ان کوالٹیز کو پیدا کریں گے تو میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ زندگی کے کسی نہ کسی سٹیج پر ضرور کامیابی حاصل کریں گے۔